can understand we have 4 battles. Vi forstår, at vi har 4 slag, That take place in our history. som sker i vores historie. 2 of these battles were established in 2016. Disse slag blev etableret i And these are 2016. the battles of Raphia De slag, som blev etableret der, var slagene om and Raphia Panium. og Panium fra 2016 af. When Pyrrhus came to light, Da Pyrrhus kom til live, we were able to add a couple more battles to our story. blev vi i stand til at tilføje et par flere slag til vores historie. We renamed these 2, Vi skiftede navn for disse 2. but we're discussing the same battles in our history. Vi diskuterer de samme slag i vores historie. This became Ipsos, Denne blev til Ipsos, Heraclea, Heraclea, Asculum, Asculum and Beneventum. og Benevent. And we understand through the structure of our lines Og vi forstår gennem vores linjers struktur, that this is 2016, at det er 2016, 2018, 2018, 2019, 2019. Panium. So if we want to Og Panium. understand these 3 battles, Så hvis vi gerne vil forstå disse 3 slag, Raphia and Panium, Raphia og Panium, we first need to understand our first battle, har vi brug for først at forstå vores første slag, which is 2016. hvilket er 2016. We went into the history of this battle, Vi er igen i dette slags historie, which is the history of Pyrrhus, hvilket er Pyrrhus historie, representing the king of the south. som repræsenterer Sydens konge. And in the history of Pyrrhus, Og i Pyrrhus historie, when we discuss these battles, når vi diskuterer disse slag, particularly Ipsos, så begynder vi især med Ipsos. one of our stories En af vores historier is Pyrrhus er Pyrrhus versus Demetrius. plus Demetrius. This is the king of the south Det er Sydens konge and the king of the north. og Nordens konge. So this is one story. Så det er en historie. We can take their whole history Vi kan tage deres hele historie, and hele lay deres it over historie, our reform line og overlægge det på vores reformlinje, and learn about those battles. og derved lære om de slag. We can take another history. Vi kan tage en anden historie. We could talk about Vi kunne tale om Stalin Stalin and Hitler. og Hitler, And then we could take their story, og så kunne vi tage deres historie, not just these waymarks, but their histories, ikke kun disse vejmærker, men deres historier, and lay them over our reform line to understand it. og overlægge dem på vores reformlinje og forstå dem. If we go to Daniel 11, Hvis vi går til Daniel kapitel 11, it talks about the king of the north and the king of the south. så tales der der om And in Nordens og that Sydens history, konge. who's the king of the north Og i den historie, hvem er Nordens konge and the king of the south? og Sydens konge? That's the history of Seleucus Det er historien om and Seleucus Ptolemy. og Ptolemæus. Seleucus og Ptolemæus. Sorry. Seleucus and Ptolemy. Seleucus og Ptolemæus. So we can take each one of these histories Så vi kan tage hver enkelt en af disse historier and lay it over our reform line og lægge dem oven på vores reformlinje, to help us understand the relationship between the king of the north and the king of the south. for at hjælpe os med at forstå forholdet mellem Sydens konge og Nordens konge. We've gone to the history of the breakdown of Alexander's empire, Vi har gået til historien om Alexander den Stores imperie, which is the history of Daniel 8:8 hvilket er historien i Daniel 8, or 8 11:4. eller 11.4. Both of those verses Begge vers are going to give you this history. vil give os denne historie. Really, this death of Alexander Primært denne død af and Alexander death of Antigonus. og Antigones død. Because Daniel essentially makes them the same person. For Daniel gør dem dybest set til den samme person. So
So we're looking at the history of Greece. Så vi kigger på Grækenlands historie. We've picked it up in the 4th Diadochi War. Vi har samlet op her i den fjerde, And we're looking at Diadochi. Ipsos from a certain perspective. og vi kigger på Ipsos med et bestemt perspektiv. What we're trying to understand Det, som vi forsøger at forstå, is the battle er slaget from this perspective, fra dette perspektiv, where we have Pyrrhus as the king of the south hvor vi har Pyrrhus som sydens konge, and Demetrius as the king of the north. og Demetrius som nordens konge. But they're not the only king of the north and south we have in this history. Men de er ikke de eneste sydens og nordens konger, som vi har i denne historie. Some of you may have watched the light that came out in 2016. Nogle af jer har muligvis set videoer angående det lys, der kom ud i 2016. Sorry. Wrong order. Rettelse, forkert rækkefølge. Ptolemy is king of the south. Ptolemæus er sydens konge. Seleucus king of the north. Seleucus er nordens konge. If you're familiar with the light that came out in 2016, Hvis du er bekendt med det lys, som kom ud i 2016, it takes a history tager det en historie and lays it over our reform line. og overlægger det oven på vores reformlinje. And in that history, Og i den historie, which is Daniel 11, hvilket er Daniel verses kapitel 5 11, to 15, vers 5 til vers 15, it's focusing on these two men. så fokuserer det på disse to mænd. Focusing on these two men. Det fokuserer på Ptolemæus og Seleucus. On Ptolemy and Seleucus. Ptolemæus og Seleucus. Because in chapter 11 of Daniel, For i Daniel kapitel it 11 talks of the king of the north and the king of the south. tales der om Nordens og Sydens And konge, it says that the king of the north is Seleucus, og der står, at Nordens konge er the king of Seleucus, the south is Ptolemy. og at Sydens konge er Ptolemæus. This is the Seleucid Empire Dette er det and the seleuciske Ptolemaic imperie Empire. og det ptolemæiske imperie. Seleucus Seleucus out of Babylon, ud af Babylon, Ptolemy out of Alexandria and Egypt. Ptolemæus ud af Alexandria og Egypten. This is the king of the south. Dette er Sydens konge, This is the king of the north. dette er Nordens konge. And it's their battles with each other Og det er deres kamp mellem hinanden, that are the history of Daniel chapter 11, som er beskrevet i Daniel kapitel 11, 5 to 15. vers 5 til vers 15. So when 2016 came, Så da 2016 kom, light was opened up on Daniel 11, og lyset om Daniel 11 particularly blev these åbnet op, 10 verses, i særdeleshed disse 10 vers, 5 til 11 15, verses. 11 vers. And it's the relationship between Seleucus and Ptolemy. Og det er forholdet mellem Seleucus og And Ptolemæus. this is what is illustrating the relationship between the king of the north and the king of the south today. Og det er det, som illustrerer forholdet mellem Sydens konge i dag og Nordens konge i dag. It's out of those studies into Seleucus and Ptolemy. Det er ud fra de studier. It's those studies Det er de studier ind i forholdet mellem Seleucus og that gave Ptolemæus, us the battles of Raphia and Panium. der gav os slagene ved Rafia og Panium. So from 2016 we've understood Så fra 2016 har vi forstået, that there would be another war between the king of the north and the king of the south. at der vil være endnu en krig mellem Nordens konge og Sydens konge. And that war would begin Og den krig vil begynde with a battle typified by Raphia. med slaget typificeret ved And it would Rafia. end with a battle typified by Panium. Og den vil ende med slaget typificeret ved Panium, eller symboliseret ved Panium I og want to Rafia. go through those verses of Daniel chapter 11. Jeg vil gerne gå til de vers i Daniel 11, And I'm going to work backwards. og jeg har tænkt mig at arbejde mig baglæns. Even if you don't know these verses Selv hvis du ikke kender til disse vers, and where we've pulled these battles from, og hvor vi udtrækker disse slag fra, I'm fairly sure most of you should have heard of these battles. er jeg rimelig sikker på, at de fleste af jer har hørt om disse slag. That we mark Raphia Vi markerer Rafia and Panium. og Panium, And this is what we're marking og det er det, som vi markerer
history. i vores historie. We would call them midnight and midnight cry, Vi kalder det midnat og midnatsråbet, depending on what line we're doing. afhængig af, hvilken linje vi har med at gøre. If we're talking about the priests, Hvis vi taler om præsternes linje, it's close of probation nådetidens and ophør, second advent. og det andet komme. To forskellige begivenheder afhængig af, hvilken linje vi har med at gøre. So these battles of Raphia and Panium Så disse slag om Raphia come og from Panium Daniel chapter 11. får vi fra Daniel kapitel 11. And if you would turn to verse 13 Hvis vi vil bladre til vers to 13 15, og 15, and we'll read that. og vi vil læse dem. Daniel 11, 13-15. Og kongen af Norden skal komme tilbage og opstille en større håb end den første. Og efter at nogle års tider er til ende, skal han komme og drage frem med en stor hær og med meget trods. Og i de samme tider skulle mange stå frem imod kongen af syden, og sønnerne af røverne iblandt mit folk skulle rejse sig for at stadfæste synet, men de skulle falde. Og kongen af Norden skal komme og opkaste en vold og indtage en stærkt befæstet sted, og sydens arme skulle ikke kunne holde ud, ej heller hans udvalgte folk, og der skal ingen kraft være til at holde stand. These verses 13 to 15 Disse vers 13-15 are giving the history of the Battle of Panium. giver os historien om Panium. It's talking about the end of this long war Det tales om enden på denne lange krig, that's been fought between the king of the north and the king of the south. som bliver udkæmpet mellem Nordens konge og Sydens konge. This is around 200 BC. Det er omkring 200 før Kristus. And in this battle, Og i denne krig the king of the north defeats the king of the south. overvinder Nordens konge Sydens konge. It's literally in that history, Det er bogstaveligt talt i den historie, the Battle of Panium. i slaget om Panium. And that is where we get the name of Panium from. Og det er der, vi udleder navnet Panium fra. We identify 13 to 15 as the Battle of Panium. Vi identificerer vers 13-15 som slaget ved Panium, And we took that into our history og vi tog det til vores historie, and identified it as this waymark that we were calling the midnight cry. og identificerede det som dette vejmærke, som vi omtaler som midnatsråbet. So we can see in verse 15, Så vi kan se vers 15, the king of the south could not stand against the king of the north. at Sydens arme ikke skulle kunne holde ud Nordens konge. He lost all of his strength. Han mistede alt hans styrke og kraft. And we identify that this is when the king of the south Vi identificerede, at dette var, da was Sydens konge finally defeated. blev endegyldigt overvundet. After this battle, he could never recover, Efter dette slag kunne han aldrig genopstå og komme tilbage, which is what we teach coincides with the Battle of Panium. hvilket vi siger stemmer overens med slaget ved Panium og sker i slaget ved Panium. If you consider verse 13, Vi kan se på vers 13. it's speaking about the king of the north coming to this battle, Det taler om, Nordens konge kommer til dette slag, Panium, Panium, and it says that he's returning. og der står, at han skal komme So tilbage. what does that tell us? Så hvad fortæller det os? It tells us they've fought before, Det fortæller os, at de har kæmpet før, and that was the Battle of Raphia, og det var ved slaget om Raphia, 217 BC. 217 år før Kristus. I år 217 før Kristus. In this battle, I dette slag the king of the south defeated the king of the north. overvandt Sydens konge Nordens konge, Ptolemy Ptolemæus, defeated Seleucus. vandt over Seleukos. And this is literally the Battle of Raphia, Og det der er bogstaveligt talt slaget ved Raphia, also known as the Battle of Gaza. også kendt som slaget ved Gaza. The Battle of Raphia, Slaget ved Raphia. I want us to make one observation. Jeg vil gerne have, at vi gør os en observation.
And that is that you're talking about different kings. Og det er, at vi taler om forskellige konger. So when we discuss the Battle of Panium, Så når vi diskuterer slaget ved Panium, it was Antiochus III. så var det Antiochus den 3. From the king of the north, Fra Nordens konge, who fought against the king of the south. der kæmpede mod Sydens konge. I'll just check that. The king of the south Sydens konge was a 10-year-old boy. var en 10-årig dreng, So he didn't go to the battle. så han tog ikke til slaget selv. Instead, a general of his fought. I stedet kæmpede en af hans generaler. This was Scopus Det var of Skopas Aetolia. af Aetolien. When we come to the Battle of Raphia, Når vi kommer til slaget ved Rafia, we have the same Antiochus III, og vi har den samme Antiochus den 3. Antiochus den 3. but he's against Ptolemy IV Philopator. Og han kæmper imod Ptolemæus den 4. Philopator. Ptolemy. King of the north and king of the south. Nordens konge og Sydens konge. I want us to become comfortable with how we observe history. Jeg vil gerne have, at vi har det godt med, hvordan vi observerer historien. I'm not saying that we have a different bliver king of the south komfortable. between Raphia and Panium. Når vi siger, at vi har to forskellige Sydens konger mellem Rafia og Panium. But we look at history Men vi kigger på historien, and we take our symbol. og vi tager vores symbol. King of the north and south. Nordens konge og King of Sydens the konge. north and south. Nordens konge og Sydens konge. We may observe that in this history, Vi observerer måske, at i denne the historie, south is considerably weaker så anses Syden som at være sværere, than it was in this history. end den var i denne historie. But we need to become comfortable with how we make applications. At vi bliver nødt til at blive komfortable med, hvordan vi laver vores anvendelser That af we're dette. able to observe a symbol, At vi er i stand til at observere et symbol, that there's a king at der er en konge, representing the king of the south, der repræsenterer Sydens konge, and two kings in our history og to konger i vores historie can represent the same person. kan repræsentere den samme person. This is Trump and Putin, Det der er Trump og Putin, and Trump and Putin. og Trump og Putin. In both battles, we know that from other lines. I begge slag, det ved vi fra andre linjer. But what seems like a discrepancy Men det, der ser ud som en uoverensstemmelse, can give us more insight, more knowledge. kan give os mere indsigt og mere viden. What we learnt from seeing these two battles Det, som vi lærte fra at observere disse to slag, is if you read verse 10, det er, at hvis vi læser vers 10, it gives us the history of 1989. så giver det os historien om 1989, If you would read that. hvis vi vil læse det. If you could read verse 10. Vers 10. Og hans sønner skulle ruste sig og samle en håb af mange herrer, og komme og drage ind og oversvømme og overfare, og de skulle komme igen og trænge frem ind til hans fæstning. In this history, I denne historie you see another battle between the king of the north and the king of the south. ser vi en anden kamp mellem Nordens konge og Sydens konge. The two sons are the two sons of De the to king of the sønner north. af Nordens konges to sønner, So you can identify two people. så man kan identificere to personer. Sons? Der står sønner, men historien fortæller os, at der er to sønner, og begge disse var Nordens konges sønner. There's two sons. Der er to sønner. One begins the work, En begynder arbejdet. he dies, Han dør. and the other finishes the work Den anden afslutter of arbejdet defeating the king of the south. i at overvinde Sydens konge. So this is a victory for the king of the north. Så det der er en sejr for Nordens konge, But it's accomplished by two different kings. men den opnås af to forskellige konger. The first one does the majority of the work, Den første gør størstedelen af arbejdet, and when he dies, og når han dør, it's his
brother that finishes that work. er det hans bror, som afslutter det arbejde. When we come to 1989, Når vi kommer til 1989, we know that the king of the south was defeated, så ved vi, at sydens konge blev overvundet. but it was accomplished by two presidents. Det blev gjort gennem 2 præsidenter. Ronald Reagan began that work. Ronald Reagan begyndte det arbejde. His presidency ended, Hans præsidentembede and it was blev George Bush afsluttet, Sr. og det var George Bush senior, that finished den it. første, som afsluttede arbejdet. When we get to the time of the end, Når vi kommer til endens tid, it's a characteristic of multiple reform lines. så er det et karakteristika af flere reformlinjer, og mange reformlinjer, That in the history of the king of the north, at i Nordens konges historie, we see a transition from one power to another så ser power. vi en overgang fra en magt til en anden magt. In our history, I vores historie that's typifying Reagan and Bush. typificeres eller symboliseres det You ved have a Reagan og change in Bush. US presidents. Vi har en overgang i præsidenter i USA, Right when they're taking down the Soviet Union. præcis når de overvinder Sovjetunionen. So what we were able to see in 2016 Så hvad er vi i stand til at se i 2016? is that there would be a future battle Det er, at der vil være et fremtidigt slag between the king of the north and the king of the south mellem Nordens konge og Sydens after konge 1989. efter 1989. So we were able to understand Så vi var i stand til at forstå, that the king of the south was not finally defeated, at Sydens konge ikke blev fuldstændig overvundet, but would come back into our history. men den ville komme tilbage i vores historie. If you would read verses 7 and 8, Hvis I vil læse vers 7 og 8. we're working our way back through the history of the king of the north and Vi- south. Vi arbejder os igennem baglæns historien om Nordens og Sydens konge. 7 and 8. Vers 7 og 8. Og af skud fra hendes rødder skal der opstå en i hans sted, og drage imod hæren og trænge ind i kongen af Nordens fæstninger, og handle med dem efter sin vilje og få overmagt. Ja, også deres guder tillige med deres støbte billeder, tillige med deres kostbare kar, sølv og guld, skal han føre som bytte til Egypten, og han skal holde stand nogle år imod kongen af Norden. Para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Sorry, if you could also... We've read verse 7 and 8. Vi har læst vers 7 og 8. It's another battle between the king of the north and south. Det er endnu et slag mellem Nordens og Sydens We konge. skipped verse 6. If we could go back and read that. Vi sprang vers 6 over, hvis vi vil gå tilbage og læse det. Sorry about that. Mas ao cabo de anos eles se aliarão. Og når nogle år er til ende, skulle de indgå forbindelse, og kongen af Sydens datter skal drage ind til kongen af Norden for at bringe et redeligt forhold til veje. Men hun skal ikke beholde armens kraft, og han og hans arm skal ikke bestå, men hun skal gives hen tillige med dem, som bragte hende did, og ham, som aflod hende og understøttede hende, når tiderne komme. So in these verses, Så i disse vers, 6 to 8, 6-8, we have the history har vi historien of a prior battle between the king of the north and south. om en tidligere kampe mellem Nordens og Sydens konge. Uma batalha anterior. It begins with an agreement or an alliance treaty Começa com uma Det begynder med en aliança, aftale og en alliance, where they make Eller an en agreement for forbindelse. peace. Eles fazem hvor um de skaber acordo en de paz. forbindelse eller en alliance, In this en aftale om history, fred. Nessa I história, denne the historie daughter of the king of the south a filha do rei do er sul Sydens konges datter, marries the king of the north. er det hende, der gifter sig Nordens konge. She's killed, ela é Hun slås morta, ihjel, the alliance breaks down, deres alliance bryder and sammen, the king of the south comes against the king of the north and defeats him. og Sydens konge kommer imod Nordens konge og overvinder ham. That was sparked what is known as the Laodicean Wars. foi isso que deu Det blev início starten a- på det, som vi kender som de laodikensiske krige. Laodice being the princess of the king of the south that died. Laodice sendo Laodicea, som var eh, Sydens konges datter. of the king of the south. The daughter. Seria a filha, a princesa do rei do sul que morre. So this was 222 BC, Det var i 222 før Kristus. Cristo, verse 10. versículo
vers 10, verse 6 to 8, vers 6-8, is the history of 253, er historien fra, when they go into an alliance, onde eles entram numa aliança. hvor de indgår en To alliance fra 246. 253 til 2, when that alliance is 46 broken før and the king of Kristus, the south defeats hvor the den king of the alliance north. brydes, Essa og, aliança é quebrada e rei do sul vence o rei do norte. og Sydens So they konge begin overvinder in til an Nordens konge. alliance, Então, eles começaram uma aliança and it ends in war. e ela Så acaba der skabes en alliance, og den In endes med krig. 1797, em 1797 1797. the Vatican and France went into an alliance. indgik Vatikanet og Frankrig en alliance. They made an agreement or peace Eles De lavede en aftale eller fred, that only lasted 1 year der kun varede et enkelt år, before it was broken. antes før den blev brudt. disso se quebrar. And as we know, France entered the Vatican, Som vi ved, Sabemos, a gik Frankrig França ind entrou i no Vatikanet, Vaticano, took the Pope captive, tog paven til fange o Papa cativo proclaimed a republic, e proclamou a og república. proklamerede and en the king of the republik, north or the papacy was defeated. og Nordens konge eller pavedømmet blev overvundet. This original treaty is known as the Treaty of Tolentino. Denne aftale kendes som aftalen Foi conhecido, om chamado Tolentino. That's then broken, Den brydes så, quebrado, causing the king of the south causando forcerer at Sydens konge to invade the papacy or the king invaderer of the north. pavedømmet. disse o rei do norte, o papado. If you would read verse 5. Hvis I vil læse vers 5, Daniel 11. Daniel 11. E se fortalecerá o Og rei kongen af Syden skal vorte mægtig, dos seus men der er en príncipes, af hans fyrster, som skal blive mægtigere end han og herske. ele, Hans herredom skal blive et stort herredom. filho grande será o seu domínio. What we're trying to do Det, som vi forsøger at gøre, Fazer is trace back this conflict between the king of the north and the king of the south er at spore den her konflikt mellem Nordens og Sydens konge gennem o historien, rei do norte. and identify how it started, og identificere, hvordan den startede og begyndte. because they're not fighting for no reason. Fordi de kæmper ikke uden nogen grund. Sem nenhum motivo. Why is there such a conflict between the king of the north and the king of the south? Hvorfor er der sådan en konflikt mellem Nordens og Sydens konge? So if we consider our history, Se Så hvis vi kigger på considerarmos a vores nossa historie, história, Seleucus began as a general begyndte Seleucus som general, of Ptolemies. en af Ptolemæus So the generaler, future king of the north så fremtidens Nordens konge describes here as one of his princes, beskrives her som en af hans fyrster, really as a general egentlig som general Na verdade, general of the king of the south or Ptolemy. do rei af do Nordens sul, konge eller Ptolomeu. Ptolemæus. Ptolemy allows Seleucus, Ptolemæus tillader even Seleucus helps him og tillader ham og hjælper ham to go derefter take his empire in Babylon. til at gå og tage hans eget imperie i Babylon. Império, Babilônia. So at the beginning, they're working in unison. Então, Så i begyndelsen arbejder de sammen og i enhed. It's saying Ptolemy's strong, Der står, at Ptolemæus Ptolomeu era er forte, mægtig, but one of his princes or generals men der er en af hans fyrster eller generaler, generais, is strong, som ele é skal blive forte. mægtige. stronger than Ptolemy. Mægtigere end Ptolemæus. Seleucus is going to be stronger, Seleucus será mais vil ende med forte. at blive and he's going to have a stronger empire, mægtigere, Ele og terá han vil ende med at have et mægtigere a imperie, bigger empire et større imperie than Ptolemy. end Ptolemæus. So it's comparing the king of the north and the king of the south. Så de sammenligner Nordens konge og Sydens konge, Norte e rei do sul. Seleucus and Ptolemy. Seleucus og Ptolemæus, And it's saying og de siger, Seleucus is going to be stronger than Ptolemy. at Seleucus vil blive mægtigere end Ptolemæus. He's going to have this great empire, Han kommer til at have dette mægtige imperie, a great amount of empire. Uma quantidade det maior større imperie, It's going to extend for a long period of time. der vil udvide sig i en del af under And we en mark tid. that in application. Og gennem anvendelse, så markerer vi The det, empire of the king of the south, the king of the north, at Nordens konges imperie his dominion, og længden på det marking the imperie dominion of the king of the north, markerer do rei do norte. or the Nordens konges 1260. ledelse i de 1260 år.
So in these verses, Så i disse vers, Versículos, então, from verse 5 to 15, fra vers 5 til vers 15, this is generally marked as 281. det markeres normalt set som 281 før This is Kristus. the relationship between the king of the north and the king of the south. Det er forholdet mellem Nordens konge og Sydens konge. norte e rei do sul. The king of the north has a great dominion, Nordens konge har stor magt, and his mortal enemy E o seu inimigo og mortal hans dødelige is the fjende king of the south. é o rei do er sul. Sydens And konge, they fight these series of battles. og de kæmper den her række af slag. And this is the application that we've understood from these verses. Og det er den anvendelse, som vi har gjort, og de paralleller, vi har draget What I fra want vores us to forståelse. consider Det, som jeg gerne vil have, at vi is tænker why på, were Ptolemy and Seleucus fighting in the first place? det er, hvorfor kæmpede Ptolemæus og Seleukus overhovedet til at begynde med? Sequer. And what is their quarrel? E qual é o conflito deles? I want us to consider Jeg vil gerne have, at vi betragter their geography. deres geografi. If we were to consider the Mediterranean, Hvis vi kigger på Middelhavet, down here is Egypt, hernede er Egypten, E-G-I-T-O. up here is Babylon. heroppe er Babylon. I might just write Seleucus. This is the Seleucid Empire. Det der er Seleukus imperium. This is the Ptolemaic Empire. Det der er det ptolemæiske imperie. Just Ptolemy. So the Seleucus and the Ptolemaic empires, Então, os impérios Så Seleukus og Ptolemæus imperier, Seleucid and Ptolemaic, Seleuco e Ptolomaico. are they trying to take down each other's empire? forsøger de at bekæmpe hinandens imperier og territorier. Does Seleucus want to take Egypt? Será que Vil Seleukider-imperiet gerne tage Egyptens territorier? Does Ptolemy want to take Babylon? será que Vil Ptolemæus gerne overtage Babylon? Babilônia? No. Nej, Seleucus does not want Egypt. Seleukus vil ikke have Egypten. What he wants is this key area Det, som han gerne vil have, er det der område her, in between, imellem, known as Kol Syria. kendt som Køjlesyrien. It was a highly sought after area, Det var et meget eftertragtet område, much wanted. É uma og área der var meget konflikt der. requerida ou de alto interesse. So that neither of them are fighting for each other's kingdom. Så ingen af dem er ude efter hinandens Interessado kongeriger. pelo império do outro. What they're fighting for Det, de kæmper efter, is this area of Kol Syria. er det der område, Selecida. der And why are kaldes they fighting for Køjlesyrien. Kol Syria? Men, og hvorfor kæmper de efter Køjlesyrien? The origin of this whole conflict A origem Begyndelsen af hele denne is konflikt the Battle of Ipsos, é a batalha er slaget ved Ipsos 301 BC. i 301 før Kristus. It's Ipsos. Ipsos. What happened in this battle? Hvad skete der i dette slag? Where was Ptolemy? onde Hvor var Ptolemæus? He didn't turn up to the battle. Han viste sig ikke ved slaget. Seleucus was Seleukus the one who brought the 500 elephants. er ham, som bragte de 500 elefanter. He brought 500 elephants, Han kom med 500 elefanter. had killed Antigonus, Han dræbte won Antigonus that battle. og vandt det slag. And then when these three generals Og så er disse tre generaler generais split up the empire of Antigonus, opdelte Antigonus imperiet til dem they selv. decided that Seleucus should have Kol Syria. Så besluttede de, at Seleukus han skulle have Køjlesyrien. So they announced Så de annoncerede, that Kol Syria now belonged to Seleucus. at Køjlesyrien nu tilhørte Seleukus. a Seleuco. But Ptolemy, Men Ptolemæus, prior to this history, før denne historie, he'd already had at some point called this area. havde på et eller andet tidspunkt haft dette territorium. Estado parcialmente esse território. So before Seleucus can take it, Så før Seleukus kan overtage det, Possa se apropriada daquela área, what had been proclaimed as his, det der er blevet proklameret som hans, proclamado como dele, Ptolemy goes up and takes. går Ptolemæus op og tager. ele pega para si. Seleucus lets him do it Seleukus lader ham gøre dette, Ele deixa ele fazer isso. because they're old friends. fordi de er gamle venner.
Because Seleucus used to work for him as his general. Fordi Seleukus plejede at arbejde for ham som hans So general. Ptolemy doesn't want to upset him Så Ptolemæus har ikke lyst til at and go to gøre war ham with vred him. og gøre ham krig. But both of those generals die. Men begge de generaler dør, And their descendants og deres efterkommere go to war over this area. begynder en krig over dette område. Because the son of Seleucus, Fordi at Seleukus' or søn, the son of Ptolemy, og Ptolemæus' søn says, this area is mine. siger, at dette område tilhører mig. The descendants of Seleucus say, our grandfather was given that area. Seleukus efterkommer siger, at vores far og vores farfar blev givet det område. Because of Ipsos. På grund af Ipsos, And the Ptolemies have no right to it. og at Ptolemæus og hans efterkommer ikke har nogen ret til det. So ignoring all of this history, Så hvis vi ignorerer al denne what I want historie, us to take hold of så er det, som jeg gerne vil have, at vi ser, is that there is no raphia at der ikke er noget rafia, without the Battle of Ipsos. uden slaget ved Ipsos først. It's the cause Det er årsagen of the whole history of Daniel 11, til Daniel 11, kapitel 11's hele verse 5 to 15. historie, vers 5-15. Ipsos causes Ipsos forårsager this sequence of wars. den her sekvens af krige, And these are known, og disse kendes. this whole history, Hele denne historie are the 6 Syrian wars. som de 6 syriske krige. The 6 Syrian wars. 6 syriske krige. The Battle of Panium Slaget ved Panium ends the 5th. afslutter den 5. syriske krig. The 6th one is ignored in Daniel 11 Den 6. syriske krig ignoreres i Daniel 11, because the king of the south is so weak. fordi Sydens konge er så svag. It ends at Panium. Dybest set så ender den ved Panium. So this is the 5th. Så dette er den 5. The 4th Den 4. ended with the Battle of Raphia. endte i slaget ved Rafia. And then this is the history of the 3 wars before that. Og det er så historien om de 3 krige før det. All starting from this conflict at Ipsos. Og det hele begyndte fra den her konflikt ved Ipsos. Now we have a secondary application. Nu har vi en sekundær A anvendelse. second perspective with which to view Ipsos. Et andet perspektiv, hvorved man kan se på Ipsos. We discussed this battle from the perspective of Pyrrhus and Demetrius. Vi diskuterede dette slag fra Pyrrhus og Demetrius perspektiv. Pyrrhus and Demetrius. Pyrrhus og Demetrius. But now we need to consider it from the perspective of Ptolemy and Seleucus. Og nu har vi brug for at betragte det fra Ptolemæus og Seleukus perspektiv. And in this battle, Og i dette slag, who was the king of the north and the king of the south? hvem var der Nordens og Sydens konge? Because now Pyrrhus and Demetrius become noise. Fordi nu bliver Pyrrhus og Demetrius til larm. This is one perspective. Det er et perspektiv. Kind of like one of those, if you have one of those balls, Lidt ligesom når man har de kugler. sometimes it's like a sheet. Nogle gange så er det ligesom And you look at it from one perspective. som et stykke papir. Når man kigger på det fra And et it gives a perspektiv, certain picture. så giver det os et særligt billede. You spin that. Og når man så vender det om, It gives another picture. så giver det et andet billede. There's more to our waymarks than I think we might realize. Der er mere i vores vejmærker, end jeg tror, at vi lægger mærke til og There's indser. a second perspective. Der er et andet perspektiv. And now who's fighting? Og nu, hvem er det så, der kæmper? Now you have Seleucus. Nu har man Seleukus. And who is supporting Seleucus? Og hvem støtter Seleukus? Ptolemy. Ptolemæus. So now, Så nu, at this original fight, i den oprindelige kamp eller krig, you have the king of the north så har vi Nordens konge
in an alliance. Og Sydens konge i en alliance, ligesom vi havde før. We had Demetrius and Vi havde Pyrrhus, Demetrius og Pyrrhus, king of the north, king of the south. Nordens konge og Sydens konge i en Now we have alliance. Seleucus and Ptolemy, Nu har vi Seleucus og Ptolemæus i en king of the alliance. north, king of the south, Nordens konge og Sydens konge. and they're fighting against who? Og de kæmper imod hvem? Antigonus. Antigonus. Antigonus is the same person in both stories. er den samme person i begge historier. He's still the person who's like the ancestor. Han er stadig personen, som er ligesom sine forfædre. He's still Alexander the Great, Stadig Alexander den Store. that same individual. Den samme individ. But now our perspective has changed. Men nu er vores perspektiv ændret. Who kills him? Hvem dræber ham? Seleucus, Det gør Seleucus the new mode of warfare. med den nye form for krigsførelse. So if we come into this history, Så hvis vi hopper ind i denne historie, Antigonus, is Clinton. så er Antigonus Because Clinton. there's two people here Fordi der er to folk her, fighting a common cause der kæmper mod en fælles grund to for achieve et one fælles goal. formål. For at opnå et fælles formål. To take over the three branches For at overtage de tre of the US government for at overtage de tre dele af den amerikanske regering, versus eller magtens Trump, tredeling i USA. who's allied with Putin. Og her er Trump allieret med Putin. And we understand in this history, Og vi forstår, at i denne historie, Clinton was defeated. så blev Clinton overvundet. We talked about the two eyes Vi talte om de to øjne, equaling the two horns of the lamb-like beast. som var lige med de to horn på dyret, der mindede om One et fell lam. in 1844. Hvad faldt i 1844? And I'm suggesting Og jeg foreslår, Antigonus had lost that eye long ago. at Antigonus havde mistet sit ene øje lang tid forinden. But when he's killed, he's blinded. Men da han slås ihjel, så blændes han fuldstændigt. He loses both. Han mister begge 2016. i 2016. When we consider what the Republican horn stands for, Når vi betragter, hvad det republikanske horn står for, it's a system of government så er det et regeringssystem, that is not that of a dictatorship. som ikke er det, som And in diktatorstyre er. 2016, Og i 2016, we can already mark a dictatorship in the United States. så kan vi allerede markere et diktatorstyre i We USA. say that in 2019, Samme there's a dictator 2019, rise up. hvor der er en diktator, der kommer frem. But we also say Men vi siger også, there's a dictator fall. at der er en diktator, der falder. It's the same person. Det er den samme person, But there's different phases of dictatorship. men der er forskellige faser for diktatorstyre og And niveauer. America's had a dictator since 2016. Og USA har haft en diktator siden 2016. You could say that at Panium, Man kan sige, at ved Panium, a dictator rises up. så står diktatoren Sunday endelig law, op, dictator rejser rises diktatoren sig op. Og at ved søndagsloven, så rejser en diktator sig The op. same person, Den samme person, less and less restrained. mindre og mindre afholdt. But the system of government by which the United States has been run Men det system, som USA's regering kører på, fungerer ved for over 200 years i mere end 200 år, died with the defeat of Hillary Clinton. det døde med Hillary Clintons nederlag. Demetrius equals Trump. Demetrius er lige med Trump. Harvest. Høst. Would there be a harvest without Donald Trump? Vil der være en høst uden Donald Trump? What some people are saying Nogle folk vil is sige, that it's really good he won, at det er rigtig godt, at han vandt. because if he didn't win, For hvis han ikke vandt, Clinton would have won. så ville Clinton have vundet, She's socialist. hvilket The hun world er en would have ended socialist. too quickly. Og verden ville have endt alt for hurtigt. That contradicts prophecy in so many ways. Det modsiger profetien på så mange punkter. Who brings about the Sunday law? Hvem kommer med søndagsloven? Apostate Protestantism. Frafaldende protestantisme. Den frafaldende protestantisme. Only one of these people spoke for apostate Protestantism. En af de her mennesker talte for den frafaldende protestantisme.
Only one is already bringing together church and state. Kun en af dem bringer allerede nu kirke og stat sammen. And without Sunday law, there is no harvest. Og uden søndagslov, så er der ikke nogen høst. So this is the story of 2016. Så det der er historien om 2016. But then we can also see Ptolemy and Seleucus. Men så kan vi også kigge på Ptolemæus og Seleucus. Now who's Seleucus? Hvem er nu Seleucus? The king of the north, Nordens konge Trump. er Trump. And Ptolemy, Og Ptolemæus Putin. er Putin. And Antigonus, Og Antigonus, Clinton. Clinton. And now who has the 500 war elephants? Og hvem er det nu, som har de 500 And krigselefanter? the new mode of warfare? Og den nye form for krigsførelse? And who kills Antigonus? Og hvem slår Antigonus ihjel? Trump. Det gør Trump. Supported and helped by Vladimir Putin. Støttet og hjulpet på vej af Vladimir Putin. So when we consider this battle, Så når vi betragter dette slag, you can approach it from two perspectives. kan vi tilnærme os slaget fra to forskellige One is the perspektiver. perspective, Et af the perspektivet story om of historien, Pyrrhus and Demetrius. Pyrrhus og Demetrius. The other one is the story Det andet er historien of Ptolemy and Seleucus. om Ptolemæus og Seleucus. But whichever aspect we come to this battle from, Men uanset fra hvilket perspektiv vi kommer til dette slag med, the king of the north and the king of the south are in an alliance. så er Nordens og Sydens konge i en alliance. And the empire is broken Og imperiet, det ødelægges by a new mode of warfare. af en ny form for krigsførelse. Two perspectives To perspektiver for one battle. for et slag. I just want to put one thing in place before we close. Jeg vil blot gerne sætte en ting på plads, før vi Just to review what lukker. we've just done, Hvis vi gennemgår det, som vi lige har we discussed har Pyrrhus kigget and på, Demetrius så diskuterer vi om Pyrrhus og Demetrius and their history with Ipsos. og Then deres we picked historie. up Daniel 11. Så samlede vi op i Daniel 11. We worked our way through verses 5 to 15, Vi arbejdede os igennem vers 5 til 15, but we worked from it backwards. men vi gjorde det baglæns. This is where we'd understood the battles of Raphia and Panium. Det er der, hvor vi forstod slagene ved Raphia og Panium. And the conclusion we came to Og den konklusion, som vi kom til, was that there were 6 Syrian wars det var, at der var 6 syriske krige, fought over this history. som blev udkæmpet i denne historie. The Battle of Raphia ended the 4th Syrian War. Slaget ved Raphia endte den 4. syriske krig. The Battle of Panium ended the 5th Syrian Slaget War. ved Panium endte den 5. syriske krig. The only reason that there is ever a Battle of Raphia Den eneste grund til, at der nogensinde er en slag ved Raphia, er en is kamp ved because of this Raphia. disagreement that arose out of the Battle of Ipsos. Det skyldes, at der opstod enigheder efter slaget ved Ipsos. So without Ipsos, there is no Raphia, Så uden Ipsos er der ikke noget Raphia. there is no Panium. Der er ikke noget Panium. And we saw that what they're fighting for Og vi så, at det, som de kæmpede for, is not each other's empire, det var ikke hinandens territorier, but the area of Kol Syria. men området ved Køjlesyrien. There's one other thing I'd like to put into place. Der er en ting mere, som jeg gerne vil putte på plads, sætte på plads. When we discussed Daniel 8, Når vi diskuterede Daniel 8, we made up a certain structure så opstillede vi en særlig of this struktur verse. i disse vers. We saw that what Daniel had done, Vi så, hvad Daniel havde gjort. he'd taken 323 BC Han havde taget 323 før Kristus, and then skipped 4 wars, og så ignoreret 4 krige, the Diadochi Wars. Diadok-krigene. He'd taken us to the end of the 4th, Han tager os til enden på den 4. the Battle krig, of Ipsos, slaget ved Ipsos, in 301 BC. 301 før We Kristus. could mark cause Vi kan markere and 4. effect. Vi kan markere en årsag og en effekt. Cause and effect. Årsag og effekt. This is the death of Alexander Det der er Alexanders død, and
the death of Antigonus. og Antigonos død. And what Daniel does Og det, som Daniel han gør, is skip 22 years, det er, at han ignorerer 22 år 4 wars, og 4 krige, takes us to the end of the fourth. tager os direkte til afslutningen på den 4. All krig. his marking is cause and effect. Det, som han markerer, er en årsag og en effekt, And everything between here is noise. og alt det imellem er larm. What we're doing, Det, som vi gør, what we just did with these 6 Syrian wars, det, som vi lige gjorde med disse 6 syriske krige, we've gone from 301, vi gik fra 301, this is the Battle of Ipsos, det der slaget ved Ipsos, this is the cause, det der er årsagen, this is the effect, det der er effekten, Raphia. Raphia. And to do that, Og for at gøre det, we've skipped how many wars? har vi ignoreret, hvor mange krige. 4. 4. The 4 Syrian wars. De 4 syriske krige, And taken us to the end of the fourth. og vi har gået hen til afslutningen på den 4. krig. So Daniel skipped the 4 Diadochi wars, Så Daniel ignorerede de 4 diadok-krige, took us to the end of the fourth, og tog os til enden på den 4. krig, marked cause and effect. markerede årsag og effekt. If we want to bring that Hvis vi vil bringe det into our model til vores model, and understand the Battle of Raphia, og forstå slaget ved Raphia, marks the end of the fourth. markerer det enden på den 4., Its cause is another battle, Ipsos. som er forårsaget af et andet slag, There is nemlig no Ipsos. Raphia without Ipsos. Der er ikke noget Raphia uden This is Ipsos. 2016 Det der er and 2016 2019. og 2019. It gives us license, Det giver os tilladelse til the ability, og evnen to do exactly what Daniel did, til at gøre præcis, hvad Daniel han gør. and that is skip 22 years of history. Og det er at ignorere 22 års historie. It is not relevant to his application. Det er ikke relevant for hans anvendelse. We've created an identical model Vi har skabt en identisk model to understand that Ipsos for at forstå, at Ipsos is 2016, er 2016, Raphia 2019. Raphia er 2019, You have a battle men har et slag, where the king of the north and the king of the south are in an alliance. hvor Nordens og Sydens konge indgår i en alliance. And from this perspective, Og fra dette perspektiv that's Ptolemy and Seleucus. er det Ptolemæus og Seleukus. And that they're in an alliance, Og denne alliance broken, brydes, skip to the end of the fourth war, springer hele vejen hen til den 4. krig, it's the battle of Raphia. slaget ved Raphia. But if we can remember our model Men hvis vi kan huske på vores model from here, heroppe fra, what happened at Ipsos, det som skete ved Ipsos, a battle won by elephants, en krig vundet ved hjælp af elefanter, we can also see is how Raphia is won. så kan vi også se, at det er på samme måde, som Raphia vil forløbe og forløber. They have the same characteristics. De har de samme karakteristika. Tomorrow, I morgen we'll review these two perspectives. vil vi gennemgå disse 2 perspektiver And then igen. I want us to consider the history of 2014, Og så vil jeg gerne have, at vi betragter historien om 2014 og from 2009 the history or the perspective fra perspektivet eller historien of the world. fra verden. We understand its application for us as priests. Vi skal forstå den anvendelse for os som præster. But what is the world required to understand Hvordan ser verden ud, as they're watching these affairs unfold? når så verden ser på disse begivenheder udfolde sig? And how do we relate to them? Og hvordan refererer vi til verden på den måde? If you would kneel with me in prayer. Hvis I vil knæle med mig i bøn. Dear Father in heaven, Kære far i himlen, thank you for our blessings, tak for vores velsignelser, for prophecy for profeti and history og historie and peace, Lord. og fred, Herre. We know there are many confused and upset people and afraid. Vi ved, at der er mange forvirrede og vrede og bange folk. You've given us an important work, Lord. Du har givet os et vigtigt arbejde, Herre.
to bring them into your kingdom. at bringe dem ind i dit rige. I pray, Lord, that we'll take that work seriously. Jeg beder her, at du må hjælpe os til at have det arbejde seriøst. Please change us in our heart and mind. Hjælp os her til at ændre os i vores hjerte og vores sind. Perform any training that might be necessary. Udfør al den træning, som er nødvendig, That we can do this work. så vi kan gøre dette arbejde. I pray this in Jesus' name. Jeg beder dette i Jesu navn. Amen. Amen.